Hello. Ate ko di subong. Concepcion. Manang scenery. The scene is good. Amit. Hello. Amit ka sa duwa ko kaupod nagpapa. Hi Len. Hi, Mau. Kamusta na ang beach? How's the Mayaman. beach? Very nice. Very nice. Ikaw, boss. Ano yung boss ko sa Korean. work? Boss, ano man ba mo, boss? Speechless ako. Speechless ka? Nga ah. Very, very, very nice. Ah, okay. Ganyan man oh, namin sa beach, though unique siya. Part pa na sa yan ni Mark Alioso ng ano. In behalf of Mark, Kaya na isubong. The Mark Ayan. Ano to siya? So, Mark Ayan. ano nga mo organizer, the beloved organizer. So, ano man ba mo organizer? Namin siya, minus na langaw. Langaw. Turbo, tulog ko. Langaw. Sulod ka sa tent. Di, oh. Featuring ang tent ni Eves. See? Cool na siyang tent. Cool kay Green. Saves, sleep mayo. Mas load na diyan ay sa mga dire kami gastay. Dire. Aling duwa ka magikero? Pero musta? How's the disappointing regionals? Sucks. It sucks. Ikaw? Suck din? No. Happy? Wala na. At first was disappointing, but in the end, secret. Cool. What happened to the thing that it is here in my wallet? Oh my God. Ay-interviewin ka mga upod. Jimmy, Jim? I plead guilty. Solved. Why pa? The party is just being started. Ayas? Ikaw, Mark. Cool man, cool. Cool. Ano yung pinaka-importante nga tao de? April. Hindi ka bala mag-sinuplada? Say hi to the camera. Hi, April. Kami si April na pinakamatso na mga upod. Yeah. Lucky kuya! Amo na siya, ang sandbar. Beach Resort. Located sa? Ariyag ang amon nga national champ? Bibigyan mo si Mark B. Ano ba, Mark B? Champ. Cool ka na, champ? Cool, kaya naka-green. Kailangan yun sa labas ko na bilungan na masali. Te. Ayun. Ayos na. I-part 2 tala ni sa The Mark Ayan Show. The Mark Ayan Show. Mark Ayan Show reporter Mau signing out.